अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं गुड मॉर्निंग। और जनाब हम उठे हैं और सब कुछ यहाँ पर बिखरा पड़ा है। अभी तक बहुत सारा काम करना है, यहाँ की सफाई, ये सब कुछ उठाना है, झाड़ू लगाना है, क्योंकि हमने इनको बताया नहीं हम आ रहे हैं, तो ऐसे अचानक आ गए। चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर सबकी सफाई करते हैं यहाँ की। गुड मॉर्निंग। गुड नाइट, صباح الخير. مين فطر؟ عمال ما فطر إلا غير كده. مين فطر؟ عمال ركب كل هذا وراح. الحمد لله. قلنا عيدين مروش. عيدين. مريم مو صاحب يركب هذا وراح. الله. هوا. لا ما يحتاج. تاكل الخبز مع العسل. لا كثير يعني. और हमने थोड़ी सी सफाई कर ली है और बाकी थोड़ी है, और अमीर तैयार हो रहा है, जाएगा अपने पुप्पो से मिल। تعال طاح طلعه، تعال حط لك عطر. يلا شوف، واو خيخ يا خيخ، تعال 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 تعال. شوف 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 عطرك، شوف جميل ما شاء الله. الله يلا خلاص وريني، شوف كشختك، شوف الله ما شاء الله. चलो मलका की भी तैयारी हो रही है, हो गई है, मलका भी जा रही है। मास्सलामा मास्सलामा سودتك الله على مهلك. طالع فيها، شوف سوي لي مع السلامة. يلا مرحبا شيف علي. مرحبا مرحبا. فين النار؟ يا النار عند عزيز الجبل. ليش حطيته كذا كثير؟ شو ايش حطينا؟ وهذا وهذاك ليش حطيت؟ عنجق بشبعنا. هذا ما عنده وقت. سريجي نحن هذا. ما شاء الله. تياري هوري يا شيف. اضربي ابدي اضرب، انا بدي استنى الصفرة تكتمل. خلينا جوا خذ هذا ماي. وش هو؟ لا بدي ادخل. هاي السكة سوري أكثر منها. استلمت منه لا لا أنا. اسمع. بضل اشتغل اشتغل. أوه. مرحبا. مرحبا. يا أهلا ومرحبا. تفضلوا खाने के लिए आ जाओ. كلهم تفضلوا खाने के लिए आ जाओ. أهلا وسهلا ومرحبا. تفضلوا يا ميت مرحبا. قوموا تفضلوا على السفرة. يا رب باقي ما تهيأ صفرت. الله الجو حاسين موسم है. هذا نشفان. عملته توتة. شم ريحة الورد الملحبي. أنا عملته توتة. بالله بأحبه من فوق. جابي قيد عمانك ملح ملح. ما شاء الله. هذا يا سلام. خلاص حاج فين كله دخنا هوني. معلش تستووا مثل ما عم بالهوك يحط لهم فخار. حطوا كل من بيسخنوا. واو ما شاء الله. لنا فنجان من جوا. حاضر. فوق هذه؟ ايه فوق. مثل ما عندك. بسم الله अभी खा के उसके बाद मिलते हैं. इतना शदीद भूख लगा है, शदीद 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 शदीد. اهلا 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 امير.
ملابس وسخة تصوريني؟ ملابسك وسخة أصورك؟ يا معلش. فين السلطعون؟ سلطعون अमीर वापस आ गया। अमीर ने पार्टी करके वापस आया। अमीर جيبوا ليش لك عربط فيل قومي انت. حي هو. جيبوا هنا على النور عشان تعال. فكيت لي رجله. سلطعون فكيت له رجله يا علي، كان مربط والله كان مربط. كويس مربط. بعضك ها؟ لا شو عضني؟ والله بيعض. من فين يعض هو؟ من تمه ولا رجله؟ من رجلي من هودي شفت هذا شو؟ هات والله بعضك ها؟ مقص كده. عين بيقصوا هلا خلال شو اسمه. لقوم ولا؟ كده ايه لا ولا ما مات. والله عايش. عيني. لا والله. جيب لي عصاية أصلية. شو بدك؟ عصاية أصلية. لا شو بدك فيه؟ اربط له ايده الثانية يا علي عشان ما يعضه. ما يعضوه لمين؟ من نعم بيو طويل. قاعد يزرر. لا يا ابو زر. سلطعون. لا توقع. هو ايش اسمه بالعربي؟ سلطعون. بالتركي ايش اسمه؟ ينجاج. أمير شفت ينجاج؟ منى ننجز ها؟ لا بتجي لك عضك من رجلك. أعطيه واحدة. गुड मॉर्निंग। और कल मैंने व्लॉग एंड नहीं किया, बहुत थकावट था, हम सो गए थे, बच्चे आए थे। बल्कि इधर आओ, गुड मॉर्निंग करो। इनको चेंज किया अभी सुबह उठे। यहाँ पर सब्जी आई हुई है। सब्जी बस ايش تقولوا له بالتركي؟ بامية بالتركي؟ والله مثلنا. وانتوا بامية بتقولوا؟ بامية، وبالباكستاني بامية، عربي بامية. أين الشيء هذا؟ ايش اسمه؟ فاصوليا؟ هذا مو فاصوليا، هي لوبيا. هاي لوبيا. الله. لوبي بالعربي بنقلها وأجيبك بالتركي كوساي بقدونسالة دلع. مايدانوس حطينها. بتقولوا بقدونس؟ مايدانوس. ايات حار؟ اي الفلفل الحار، الاحمر ولا الاخضر؟ الحارة اجل أجي بيبر. ايات طيب، الاخضر ولا الاحمر؟ اثنين. بس نوه بيهب جو كمان كله أجي. मिर्चियाँ, टमाटर, सब्जी। अभी नाश्ता तैयार करेंगे और भूख लगी हुई है, खाते हैं हमारा सब्जा। हेल्प कर रही है मज़ाया, तरबूज, टमाटर, सलाद, मक्खन, चीज। تشكر جدا حطها هنا لاني علي. ها انا بحطها هنا. الله يسترها. شيلي لها الدوشة، شيلي طيب. ما شاء الله. سوي هيك هاي جات النحلة. شوف هنا كذا. هذه من البقرة. أمي دخلت. ما شاء الله. تعال.
चलो इस ब्लॉग का कल वाला ब्लॉग है आज मुकम्मल करते हैं सुबह के साथ और इसका एंड यहाँ पे करते हो अल्लाह हाफिज़। मलिका अल्लाह हाफिज़ करो। هلا بدها شوي. मलिका قولي अल्लाह हाफिज़। الله حافظ. أمير سوي الله حافظ. على انا جات على الدبانات. ايه هوا انقل لكم هيدي تعالوا تعالوا. تعال تعال انا ما بنقل عشان في دبانات. تعال عندي تعال. انا بدي اتكلم. تسلم ايدك. والله ما علي اخذ شوكتي. جديد تعال.